सोरडा निर्वाचन मंडली विधायक श्रीजुक्त नीलवणी विषय को मोर नमस्कार। मु इंजीनियर संग्राम केसरी महांती। आई एम नथिंग एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। आई एम नथिंग एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। इन जनरली मु फेसबुक इंस्टा ट्विटर ये सब जो मेसेज करती कमेंट दियंती मु रिप्लाई दिएनी क्या से खराब रे लिखंतु किंबा भल रे लिखंतु। इन जनरली मु रिप्लाई दिएनी। मु सब कमेंट को पॉजिटिव नहीं सी खराब लिखु किंबा भल लिखु सब कमेंट को सब ये पोस्ट रे जी जहाँ कमेंट दे मुझे पॉजिटिव नहीं। किस दिन है मो नाम मेंशन करी मो ना को मेंशन करी गोटे पोस्ट नीलमणि विषय को आईडी रु आसला कौन पुणी डिलीट होगा पुणी आउ गोटे आसला से मु जानली एटा नीलमणि विषय लिखिना। तापर मु 2-3 थर ताकू ऑब्जर्व कली पढ़िली मु कन्फर्म हली एटा नीलमणि विषय लिखिना कौन पाई नीलमणि विषय गोटे पाखे मोर नंबर अच्छी सी जहाँ कहया था मत फोन करी कहि पारे सी लिखिना। एमती कि 2-3टा मेसेज आसी मेसेज गुड़ाक पढ़ी अनुध्यान करी मु ताहार रिप्लाई देवी बोली आज आसी कमे काली ऋषुकुलिया कांदुचीर कांदना बोधे बहुत जन कांदार आरंभ कले तो आज ये रिप्लाई गुड़ाक देवा आसली। 2 प्रकार लोक था भीतर अंतर आम बुझा गोटे हूँ पंडित आ गोटे भूस पंडित। पंडित को मान कह जाए जी कथा ठीक रे बुझी जी कथा गुड़ा ठीक रे बुझे पारुथुवो एवं जी अन्य जड़े रिप्लाई किंबा कमेंट देले ताकू पॉजिटिव सहित नहीं पारिबो ताकू पंडित आम गणी पारिबा भल ज्ञान दौथुवो एडवाइस भल दौथुवो ताकू आम पंडित गणी पारिबा। किंतु एथिरे पंडित किए आसो मु निजे अनुभव करछि मोर जिन जानियारे वर्तमान जो छोड़ा एमएलए अच्छी सी ठीक भाव में मत चिन्हिंट आ मत जानी दरकार पड़े मत फोन कर सी संपूर्ण तथ्य जानिला पर अनुध्यान करी बोधे ठीक रे जानी पारथुए हेले मंतव्य जी ठीक रे रखियो ताकू पंडित आम कहवा। आ भूस पंडित किए जो व्यक्ति किछि जानि नथिवो जार ज्ञान किछि नथिवो जी अजता कथार निजर आइडिया दौथुवो एडवाइस दौथुवो हाँ जार पार्टी ऊपर बाड़ी बता नथिवो ताकू जेपरिकी मते जन एडवाइस देछि नीलमणि विषय आईडी रु ताकू मु भूस पंडित रे नउछि। आपण पंडित भूस पंडित भितर फरक जानले आ मूर्ख गंड मूर्ख भितर आम जीवानी हटात एवं आसला नीलमणि विषय जो एडवाइस देइचंती पिया टीम मु नीलमणि विषय बोली मु कन्फर्म मु नीलमणि विषय के रिप्लाई मत देबेनी से गुडा ए अजता जिनस अजता मेसेज गुडा को मु पढ़िया बोल चाहूनी मेसेज रे बाली चोर को मु केबे बाली चोर बोली कहिनी आज पर्यंत सी सेतिर जो फर्स्ट मेसेज लिखाइतिला बाली कथा नहीं मु केबे बाली चोर को बाली चोर आज पर्यंत कहिनी तो से मेसेज रे डिलीट हो गला संगे संगे ए कथाटा एमती लगुच सजना गछ तले कुढ़ेली पाउंस तथे देखी मोर भारी सरदा एटा हूँ तार रिप्लाईटा मोर रिप्लाई देवार दरकार नथिला कारण से मेसेजटा डिलीट हो जाइए। सेकेंड मेसेज रिप्लाई देली एथिपाई नीलमणि बाबू मते भल भाव जानी आ मु केउ प्रकार मनीष मते जानी सेहीपरि मु मध्य नीलमणि बाबू को प्रांजल भाव जानी पूरा भल भाव जानी सबु प्रकार जानी यह मध्य सत्य कारण दीर्घ दिन धरी आम गोटे घरे रहीचु गोटे थाली रे खाइचु आ जी मेसेज लिखी तुम जीवन रे किछि होई पारना मो जीवन में किछि हेई पारना किछि हेबाउ चेष्टा कर ताहार बोधे शिक्षा तो योग्यता किछि नाही से गंड मूर्ख गणुची
ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ନୀଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ବିନା ନ ଜାଣିକି ନ ଚିହ୍ନିକି ଅଯଥା ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଅଯଥା ଇଣ୍ଟରଫେୟାର, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖର କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ, ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବାକୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସେଟ୍ରା ଏସେଟ୍ରା ହେବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ତାପରେ MBA କରିଛି, ଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, LLB କଲି, ତାପରେ LLM କଲି, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ କଲି। ତୋର ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ଯାକ PR ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବାବୁଙ୍କର, ସିଏ ବୋଧେ ନୀଳମଣି ବାବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଏତେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନୀଳମଣିଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ ଠାରୁ କିଛି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ, ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ନୀଳମଣି ବାବୁ କିଛି ନଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ସିଏ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 2004 ମସିହାରୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏବେ MLA ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ PR ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବା ଚକ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି। କିଏ ଲୋକ, କେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲୋକ ତାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିଏ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସେଇଟା ଲୋକ ଲେଖିବେ। ତମେ ଭଲ କଲେ ଲେଖିବେ, ଖରାପ କଲେ ଲେଖିବେ। ତା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇବା, ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ସେଇଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ୍ରେ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନେଗେଟିଭ୍ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଯିଏ ଖରାପରେ ଲେଖିଦେଲା ପଜିଟିଭ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ୍ରେ ନେଇକିରି କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ତମ ପିଲାମାନେ ଧମକେଇବେ, ତା ବାପା ମାଆକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ, ତାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକିରି ଡିଲିଟ୍ করে ପୋଷ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ করে, ଏ ଧମକେଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୀଳବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ମୁଁ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କିପରି ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବାକୁ। କାଲି ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର PR ଟିମ୍ ଆପଣ ଆଶ୍ୱପାଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟାକୁ ପାଣି ଫାଟିଯିବ ସବୁ। ତ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଲିଚୋର ହେଉନାହିଁ, ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ବାଲି ଚୋରି ହେଉନାହିଁ, ଏତେ ଜଳୁଛି ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଚାରିଆଡ଼େ? ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ବିକା ହେଉନି ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯଦି ଫୋନ୍ କରି କାହାକୁ ଧମକା ହେଉନି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକା ହେଉନି, ତା ବାପା ମାଆକୁ ଉଠେଇ ଦେବି, ତତେ ମରେଇ ଦେବି, ଲୋକ ପଠଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ୱପାଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ବିଚଳିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଏଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଧେ। କିଛିଟା କେଉଁଠି ଯଦି ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି, ମାନେ ପାଉଁଶ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ, କାଠ ଟିକେ ଥିବ, ନିଆଁ କୁହୁଳିବ, ନଥିଲେ ଖାଲିରେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଠି ଜଳୁଛି ମାନେ କୁହୁଳୁଛି ମାନେ କିଛି ତ ଅଛି। ନଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଧମକା ଧମକି କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ଲୋକ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ କୁଳନନ୍ଦନ ଭଣଜାମ ଜିତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ମେସେଜ କରୁଛି ଅଲଗା କଥା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ମେସେଜ କରୁଛି, ଧମକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଟା ଭାବି ହସିଦେଲି। ମୋତେ ମେସେଜ କରି ଲେଖୁଛି, ଚାନ୍ଦା ଆସୁନି ତ, ମାଓବାଦୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ? ନୀଳମଣି ବାବୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ମିଶିକି ଥିଲେ ପରା, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଖଲାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ, ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କିପରି ଭାବେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଥିଲି, ଆପଣ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ନା। ଆମ ଭିତରେ ବହୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆମେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କୁଳନନ୍ଦନ ଲେଖୁଛି ମୋତେ, ମାଓବାଦୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା ଆଉ ଆସୁନି,
हाँ चांदा कथाटा पर जी हाँ आप सुप्रीमकोर्ट अर्डरटा भी मुझे पठेदेवी दरकार पड़े से स्ट्रिक्चर लिखाई पुलिस मान विरुद्ध में किपर स्ट्रिक्चर मुझे या मु लीगाली तुम भणजा जीतू डिफॉर्मेशन केस भी फाइल कर पारे किंतु आपण भणजा मो भणजा बोली भावे मुझे हसिकी कथा एड़े किसी खराब भावेनि भणजा जब पिला दी चापड़ा बाड़े था पाठशाठ पढ़ी भल होता पाठशाठ तो पढ़नी मूर्खटा सी भी गोटे गंड मूर्ख जाऊँगी तुम ना को बदनाम कर दूची खाली मामू एमएलए होगा मु स्टेज पाखे बस फोटो उठे पोस्ट कली मु एमएलए हो जीविनी से भणजा टी बुझातु व्यवहार लोक सहित भलरे कले आपणकर उन्नति हम भणजार उन्नति हम मुझे हसी हसी से भणजाटा बोली कथाटा को एड़े देली। द्वितीय कथा रहा चांदा चांदा किए कौटी किपरि भावे केतेबेले कहा ठार नौची मो पाखे सब खबर अच्छी ता उपरे आ गोटे एपिसोड करि आमे जदि आपण चाहिए चांदा मु अन्य चांदा छाड़ दूची सब चांदा तो आप जानते जो गो चालाण चांदा जा कहूँ गो चालाणकारी चांदा जा किए नौ मो पाखे खबर अच्छी बुझिली तो भणजा कहतु अजथा मो पछरे लगे चेष्टा जो कर पाखतोड़ मारिया मना कर भल ना सी क्या डरुची कौन कौच मत डायरेक्ट फेसबुक मेसेंजर मेसेज कर यार एत साहस हाँ से आम एति रखा हाँ लास्ट पॉइंटा कहीदे VBG रामजी जहाँ नहीं आलोचना चलता सोरडा निर्वाचन मंडल रे VBG रामजी विधायक महोदय आईडी रु गोटे मत मेसेज आसाला VBG रामजी वर्तमान सुधा कार्यकारी होना 2025 रु वर्तमान सुधा कार्यकारी तार तो मनरेगा काम हो मनरेगा योजन काम हो विधायक को गोटे वीडियो देखी पूर्व जो विधायक नथिले गोटे बोर्ड पाखे छिड़ा वीडियो करथिले मनरेगा काम मेसीन चली दुर्नीति चलती से वीडियो करथिले आज तार उत्तर देबे कि गंजाम जिला सोरडा निर्वाचन मंडली बेलौंठा ब्लॉक सोरडा ब्लॉक रे कोठी मेसीन लगी ना मनरेगा काम लोक काम कर उत्तर देबे कि धन्यवाद नमस्कार।